Finaritra tompoko vavy. Ampifaliana moa zany no iarabanantsika rehetra isa-tokantrano, indrindra isika rehetra zanaky ziona, je manaraka mivantana an'izao fandarana izao. Araky nefa nampafantariko atsika fa ao anatin'ny herinandro masina isika izao. Zany hoe anatin'ny fotoana tena tsara indrindra amin'ny fiainana kristianina. Araky nefa nampahireziko foana koa fa Andriamanitra raha ny Baiboly no vakinao dia mamangy ny olony intelo isan-taona. 3 fois par an zany misy karazana visitation de Dieu ho antsika kristianina, ho antsika olombelona. Tamin'ny Andro Testamenta taloha dia déterminé tsara mihitsy fa misy ny fotoanan'ny Pasika, misy ny fotoanan'ny Pentecoste, ary misy ny fotoanan'ny Tabernacle. Zavatra anankiray mila fantatsika zany ary mila haitsika ny manararaotra n'io fotoana io. Tsy araraotina amin'ny zavatra ratsy, fa araraotina amin'ny zavatra tsara. Zany hoe zany Andriamanitra mamangy zany ravagna dia misy endrika tsara be hoentiny. Donc zany na eo ny trangan-java-misy eto amin'ny tany sy ny firenena, tokony hitodika foana ianao amin'ny zanak'Andriamanitra anao hoe hamangy anao fomba tsy mahazatra Andriamanitra. Ka manasantsika rehetra isan-tokantrano, manasantsika rehetra zay mbola any ambadimbadika any anatiny akaikin'ny telefôna na ordinateur, miarahaba antsika rehetra manerina an'izao tontolo zao manaraka ny fandarana ity na eto Madagasikara na ampitondranomasina, miarahaba antsika zanaky ziona, miarahaba antsika mpanompon'Andriamanitra rehetra, miarahaba nareo mpanao politika, miarahaba antsika mpitondra fivavahana, miarahaba ny pasteur rehetra koa ato amin'ny ziona, miarahaba ny zanako ara-pana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, miarahaba ho anao zay manaraka ny fandarana, na dia ndretaoko hoe tsy mpivavaka ato ziona ianao, fa ianao le mpanaraka ny fandarana eto arabaiko manokana ianao ho tahin'Andriamanitra ny fiainanao. Ka androany zany dia iresaka zavatra ngeza be isika, satria ny Pasika dia hoentsika mahatsiaro ny fitiavan'Andriamanitra antsika olombelona, ny fitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao. Satria ny Pasika dia fahatsiarovana ny nanombonan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Donc zany zay mahatonga Baiboly milaza hoe voaombo Kristy Pasika ho antsika. Or nefa rehefa nanombonan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana mba ho fandresenao, ho fandresentsika mianakavy, mba ahitatsika ny voninahitr'Andriamanitra. Ka ho anao zay tsy afaka mamonjy fiangonana, marina moa zany fa amikatoko zao zava-misy zao dia tsy afaka mamonjy toeram-pivavahana isika, fa kosa dia eto en direct eto dia mizara fahalalana. Dia fandresako tamin'ny maraina hoe ho anao zay mbaliana tia andray fanasan'ny tompo, afaka miantso ianao fa misy fomba ahafahana mampandray anao fanasan'ny tompo. Ary ezaka moa tsika izaran'izay ho anisam-batan'olona ho anjelina. Amesy efa misy ihany nefa ny contacté koa, misy ihany nefa ny resadresako hoe ohatrohatr'izao ny fomba atao raha te andray fanasan'ny tompo. Eo indrindra revagna mba tiako ivavahana mialohan'ny izarako ny afatr'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy no angatahako ny fanatrehana any amin'ny isan-tokantrano, fanatrehana na iza na iza misy ny mpiaino amin'izao hariva izao, fanatrehana ho anisam-batan'olona. Jesosy eo aoka ho isy voninahitra lehibe hitranga amin'ny fiainan'ireto zanakao ireto, aoka ho isy fagagana lehibe hitranga ao anatin'izay rehetra mandrehana izao fampianarana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Androany zany dia iresaka ho zateo makasika an'le hoe fitiavan'Andriamanitra atsika. Fitiavanao an'Andriamanitra, fitiavan'Andriamanitra anao. Nampianatra ny Baiboly amin'ny bokin'ny Matio fa hoe tiava ozy ny Jehovandriamanitra ao amin'ny fananao rehetra, amin'ny sainao rehetra, fa izany ozy ny didy lehibe. Dia rehefa tsara fa te hiteny Andriamanitra hoe mba hampitomboy ny fitiavanao azy. Ao anatin'izao confinement zao, dia fotoana anankiray zao tokony ampitomboinao ny fitiavanao an'Andriamanitra. Ka ny fahombiazana anankiray, na ny fitahina, na promotion, na andeha ataoko hoe voninahitra ny olona anankiray zay tsy miorina amin'ny fitiavana an'Andriamanitra,
matetika ravagna de tsy maharitra. Zay mahatonga misy karazan'olona hitanao misandritra ny fiainany, misy karazan'olona hitanao magnomby be fa temporaire, zany hoe ao anatina fotoana voafetra fa tsy maharitra. Ny antony tsy miorina ny fitiavagna an'Andriamanitra. Ao moa misy karazan'olona zay nitahina Andriamanitra nefa devoly indray ny ataony mahazo avantage ny am'le fitahina Andriamanitra. Tsy vitsy ny olona mahazo tsodrano avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra nefa bara ndraiky ny ataony mahazo fafinaretana. Tsy vitsy ny olona nivavahana pasteur, vavahana mpanompon'Andriamanitra fa ilefasa ny fiangonana zay nahitany soa io avy eo. Kanefa raha misy indray olona tegna tian'Andriamanitra ka na de ataoko hoe mahantra aza, tsy maintsy asandratry ny tompo zany olo zany. Zay mahatonga ny Davida mpanjaka nilaza ndray andro hoe efa tanora aho izy ary antitra kehitriny fa tsy mbola hitako izy ny marina na foy na ny zanany ka nangatakaniny. Donc zany riavana ny olona manana fahamarinana dia tsy ho ampahorin'Andriamanitra mihitsy ninona zavatra mitranga. Ahoana ny tonga anao marina, amboleo anatin'ny fonao ao ny fitiavanao an'Andriamanitra. Ny firaiketam-po amin'Andriamanitra zany riavana ny mamaritra fahombiazana. Ary tena sako milaza aminao fa ny arena lehibe indrindra dia Andriamanitra. Mety misy miteny aminao hoe arena ranga tragno vato, arena ranga fanagnam-bola, arena ranga fanagna tomobily maro. Ny arena lehibe indrindra dia Andriamanitra. Izy ny tompo ny zavatra rehetra, izy nahary ny zavatra rehetra, izy namboatra ny zavatra rehetra. Ka ny arena lehibe indrindra dia Andriamanitra. Ary zay ny natonga n'Andriamanitra nilaza tamin'ny Abrahama hoe izaho izy ny valipiti lehibe indrindra ho anao. Zany mihitsy karazana parole nalefa n'Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe izaho izy Andriamanitra mantsy any Abrahama no valipiti lehibe indrindra ho anao. Ka ny secret ny ty fiainana ty riava natoroko anao ny anariva. Inona moa ny zava-miafina amin'ty fiainana eto ambony tany ty? Ny secret ny ty fiainana ty raha Andriamanitra no iraiketan'ny fonao de tsy hisy zavatra afaky ny aravanao zany mandrakizay. Tadidio zany. Raha Andriamanitra no iraiketan'ny fonao tsy misy zavatra maharavanao zany mandrakizay. Ny antony de tsotra. Zay misy taona zany mampianatra pino foana hoe raha mba misy miarabanao de mba avalio izy hoe zao tsy hitany devoly anaovagna azy zao. Vonona ho any an-danitra, velogna magnitsaky tapon-dohany. Tanao tsara zany fa ianao le olona tsy hitany devoly anaovagna anazy. Ka raha Andriamanitra no iraiketan'ny fonao tsy misy zavatra maharavanao mandrakizay. Matetika za de me fotsiny misy an'le olona hoe anao David ataoko mahita anao, anao pasteur ataoko de me fotsiny za hoe tsy mahita anazy zany ianao fa mahita an'Andriamanitra satria Andriamanitra ny tompoiko. Jesosy Kristy no atao anatiko. De zany fomba fisainana zany ndana mba ianaro satria zany no mampampianatra anay mizara fahalalana. Ka io zany ny fanalahidin'ny fiainana. Ka ny mahatonga ny olona anankiray tsy mety tafavoaka mihitsy izy amin'ny fiainana. Mahatonga ny olona anankiray misandritra de aveo miena. Mahatonga ny olona anankiray mandroso aveo miemotra de satria tsy tegna miraikitra amin'Andriamanitra ny fony. Misy olona hitanao ohatrany mafana fo be zany izy amin'ny voalohany amin'ny fanompoana ny tompo. Tonga de manao louange, tonga de miditra intercesseur, mety misy tena miteny mihitsy hoe za anao pasteur sy ny sisa sy ny sisa. Or nefa ny anatin'ny fony hitady avantage. Ao anatin'ny fony maika tiana ambady vazaha izy de mody mivavaka za tapahanareo ozo, za ataovinareo délivrance, za ataovinareo an'ity, ataovinareo an'ity. Or nefa tsy tena miraikitra amin'Andriamanitra ny fony. Ka ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavanao an'Andriamanitra afaka miaro anao. Tsika tsara zany. Raha tegna tian'Andriamanitra ianao, zany fiainanao zany de afaka miaro anao. Tainy tompo ane isika rehetra. Ka mba atoroko anao androany hoe ohatrany ahoana ry pasteur ny fomba hitiavana an'Andriamanitra. Le Andriamanitra tsy azontsika tiavana fotsiny am'le hoe je t'aime Seigneur. Tiako be ro anao Jesosy a. Tiako ro anao Zagnahary a. Tsy ohatran'izay le izy fa misy secret ary natoro ny Baiboly izy raha vakinao ny John 14:15. Amin'ny filazantsarany John toko fa 4:15 de milaza ny Baiboly hoe raha tia ianareo izy dia tandremo ny didiko. Raha tia ianareo de tandremo ny didiko.
zany hoe ny fomba hoentinao anehoana ny fitiavanao an'Andriamanitra tsy amin'ny alalana geste, tsy amin'ny alalana vavabe, fa misy didin'Andriamanitra ao anaty baiboly ao zay mila tandremanao. Hoentinao manamarina an'izany vakio ny filazantsaran'ny Jauna toko 5:20 dia ny 2:20. Aveo vakio koa ny filazantsaran'ny Jauna toko 5:20 dia ny 7:20. Sekret anankiray voalohany, alalana fa tian'Andriamanitra ianao, alalana fa mitian'Andriamanitra ianao amin'ny fiainanao dia tsy maintsy mifankatia. Le irantsika hoe raha mifankatia isika, mifankatia. Ohatrany ahoana moa le mifankatia? Tian'ny rahalahy, tian'ny rahavavy, tian'ny mpiarabelona, tia ny olombelona rehetra. Tsy hoe zay manao zavatra mahafinaritra anao ihany no tianao, tsy hoe ny havanao ihany no tianao, fa tia ny olombelona rehetra. Zay zany ry havana ny signina afantarana fa tian'Andriamanitra isika. Ndray andro Jesosy Kristy rehefa namoaka nyreo apôstôly 12 nanao karazana sortie de promotion, tsy mba nizara Jesosy karazana certificat, fa teny no nilazainy hoe ny alalana ozy izy fa nandalo tato amin'ny fakulteko nareo dia nareo mifankatia. Ny alalana ozy izy fa mpianatro ny olo anankiray dia izy mifankatia, satria Andriamanitra ry havana dia fitiavana. Ka ny Pasika dia fotoana anankiray atsiarovana, fotoana anankiray tokony iainana amin'ny fitiavana, satria ny dikany teny hoe Pasika dia fitiavana. Ny tiatsika Andriamanitra toy izao ozy izy no ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahatokana mba tsisy ho very zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Ka ny mahatonga ny fiatsaram-belatsihy, mahatonga nireo karazana fankahalana avonavona dia tsy misy afa-tsy ny fitiavan-tegna. Io tegnantsika io ny tegna tiatsika dia lasa miatsara velatsitsika, miavonavona tsika, ary tsy vitan'izany fa lasa mankahala olona tsika. Ka sarotra zany ry havana ny ilazana fa tian'Andriamanitra ianao raha tsy tianao ny hafa. Eo zany ny exercice zao, satria ny baiboly mihitsy milaza an'izany. Ahoana ozy izy no ilazanareo fa tian'Andriamanitra nefa ny rahalahinareo zay hitanareo maso ara ozy tsy hainareo no mity azy? Tanao tsara zany fa mila mianatra tsika andro farany zao. Ny force ahafahanao miakatra raha avy any amin'ireo landro Jesosy dia ny fitiavana, tsisy ankoatran'izany. Anao mihaino nahy ve mana mpitiavana? Ianao ve mba mavita mitia na ny olona zay mankahalanao azy, na ny olona zay nanisy ratsy anao azy? Jereo tsara ry havana fa ny afantarana fa tianao ny olona anankiray dia mahazaka ny ereranao izy. Ny alalanao fa tianao ny lehilahy anankiray na ny vehivavy anankiray, zakanao ny defony. Mahatonga ny fisarahana, divorce, séparation isan-karazany amin'ny mpifankatia dia tsy zakany intsony ny zavatra nataony le anankiray, nefa ny olona tia dia zay. Ny afantarana zany fa tia ny olona anankiray vakio ny baiboly fa ny fitiavana ozy izy dia mandefitra ny zavatra rehetra, miaritra ny zavatra rehetra. Ka raha olona anankiray lazainao fa tianao nefa tsy tianao izy rehefa manao erreur, tsy tenao aminao zay le fitiavana. Ny afantarana fa tia ny olona anankiray tsy amin'izy manome karamany anao, tsy amin'izy mividy volamena, tsy amin'izy magnano an'iregny karazana fihetsika regny, fa amin'ny fotoana mba misy erreur nataonao, atraiza ny fitiavana anao. Jereo tsara fa natsika mpanompon'Andriamanitra, tsika kristianina tsy mahazaka mahita mpiara-mivavaka nanao erreur, tsy manampitiavana zay isika. Firifiry moa ry havana na pasteur ara, nareo milaza azy fa manompo an'Andriamanitra, mahita erreur na mpino, mahita erreur na rahalahy, tonga dia vignitra izy, za tsy vavaka tsono izy. Aiza ary le fitiavana? Za milaza aminao fa baiboly mihitsy milaza hoe fony mbola mpanota hono isika dia efa maty amonjy atsika Kristy. Atsika le mbola migeka toaka, mandeha baligny, mangala badin'olo, misingy, magnano raha tsy manjary, efa maty amonjy anao Kristy. Ka manahoana anao zao? Aiza mba fitiavanao? Aiza ny afantarana fa tegna tianao? Ka ny fitiavana zany dia aseho amin'ny alalana fifanajana. Ny olo koa tiana ajaigny. Eo zany aloha signa anankiray voalohany. Anao ve mahavita magnaja olo? Ary ny olona ry havana rehefa tsy manana fitiavana
de tsy mahita fa tsy ny lafiratsy ny fiainanao. Zay koa zany ny afantarana anankiray hoe tsy tianao ny olona anankiray, defaut-nao fogna hitany. Nanao an'izay karazana fagnoharana kely zay zany ray mandeha tao am-piangonana, nisy pasteur anankiray ho andray andro, izy ampitoriana teny ambony pilipitra igny lavo de ny moe daholo ny olo jiaby lavo i pasteur. De aveo rehefa tambadiky tany mbola narano sasany question koa hoe pasteur ahoana ndraiky anao karaha lavo be tambony pilipitra. De ozy izy le pasteur ary tsy mbo hitanao moa izy le nitsanganako teo. Donc zany ny olona matetika le fotoana na halavo anao ihany hitany fa le anao mba nitsangana tsy hitany. Andriamanitra nefa riavana mahatonga anazy tiatsika, mahatonga anazy ny safidy ara-dalana aminao satria mahita lafy tsara ao anatinao izy. Ka ny olona tia de mahita lafy tsaran-javatra, ny olona miaina amin'ny fitiavana mahita lafy tsaran-javatra. Na eo arakareo karazana vaovao ratsy hafafin'ny olona, za manokana moa de tsy de mba azoazoko loatra izy regny hoe zao ndraiky ny olona maty, zao ndraiky fa nenany zavatra mba ilaiko matetika de le mba maheno hoe miasa Andriamanitra, salama ny olona, mihetsika ny sy ny sisa. Fa misy olona zany de tena zay mihitsy ny spesialiteny magnely vaovao ratsy, mamafy zavatra negatif sy ny sisa. Ka ny zavatra tegna tsy zakan'ny mpifankatia indrindra matetika de le mifamitaka. Ary matoa ny olona anankiray zay sahanao fitahana de tsy asianao tombam-bidy izy zay. Donc zany ny afantarana fa tian'Andriamanitra ianao, ajainao Andriamanitra. Iny tompo anenao. Maro amin'ny olona ndray sarotro tiavy. Iko moa olana raiky koa io. Satria mihevitra izy fa raha hoe tiana de tsy maintsy omegna anazy ny zay tadiaviny. Za izy koa tianao za meva anazy zegny raha tadiavy. Za marô tianao de tsy vidiananao an'izao. Za marô tianao tsy ohatran'izany rehefa. Andriamanitra zao tiatsika. Tena milaza aminao za fa tiatsika izy. Fa tsy zay zavatra tadiavintsika de omen'Andriamanitra atsika daholo. Izanakanao an-tragnonareo tianao, fa tsy zay zavatra angatahan'io de omegna anazy. Fa ianao ihany mahafantatra hoe inona no mahasoa anazy. Ary ndraindray koa ny sasany rehefa tiavin'olo de tiany traitena sahala amina mpanjaka kely mihitsy izy. Za mba niandry an'izao niandry an'ity. Ka possible ny olona tianao mety hagnitsy anao. Possible ny olona tianao mety teny mafy anao. Possible ny olona tianao mety hagnanatra anao. Ka iza moa malala riavana zao Covid-19 lazalazainy malaza zao, fomba anehoan'Andriamanitra ny fitiavanao nge hoe. Mety tsy de tianao maheno an'izany zavatra teneniko zany fa misy heviny ara-panahy daholo ny zavatra rehetra. Ny Baiboly ihany koa de mibaiko ny lehilahy itiany vadiny tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana nanolotra ny ainy. Ka tadito fampianarany ity, raha misy eloka tsy azon'Andriamanitra vela, eno tsara, raha misy eloka tsy azon'Andriamanitra vela de zay elok'olona tsy avelanao. Zay le izy. Satria ny Baiboly milaza hoe na elokiza ozy, na elokiza avelanareo eto ambony tany de voavelany an-danitra. Fa na elokiza kosa ozy izy tsy avelanareo ety ambony tany de tsy voavelany an-danitra. Ka ny fahotana tsy azo avela zao de zay fahotan'olo tsy navelanao. Io anao tsy mamela eloko vadinao io, anao tsy mamela eloko mamanao io, anao tsy mamela eloko zandrinao io, tsy voavelany an-danitra. Possible zany revagna misy karazan'olona tsy ho tafiditry ny lanitra amin'ny alalanao fo. Ka ny fotoanan'ny Pasika zany revagna de fotoanan'ny famelan-keloka. Raha managna ady amin'olo anao miavana, sady akory koa moa atao hiady. Olo zao fiso mikajy an-dragno, mbola hiady agnino koa nare. Olo zao fiso mibodibodika amin'ny tany misy ananjy, mbola ady ino koa raha no fihavanana ny tokony ambolegna agnatin'izao fifankatiavana ny tokony atao mioripaka. Azadigno fa ny tsy fifankatiavana de magnome lalagna ho an'ny devoly andravatsika. Raha voatokantragno anankiray mikorontana de lasa misy lalagna ho an'ny devoly mandrava ao. Raha vo fiarahamonina anankiray mikorontana lasa misy lalagna ho an'ny devoly. Tadio zany secret atoroko anao zany. Fotoana zao mila mamela ny fitiavan'Andriamanitra ikorina amin'ny fiainantsika. Raha azonao atao de atao zay havanana amin'olona rehetra. Teboka anankiray faharoa, ny fomba hitiavana an'Andriamanitra dia fanajanao ny ray aman-dreny ara-panahy, fanajanao ray aman-dreny ara-nofo. Reo kosa ny zavatra anankiray reo. Be da be amintsika zao zanaka, tsy haiko aiza misy anao de aiza misy ny ray aman-dreninao. Ao anatin'izao crise zao mba misy zavatra ve mba ataonao ho an'ny ray aman-dreninao.
za tsy miteny an'le tsy mana fa anao zay mbo managna ambiampy aiza ro ray aman-dreninao reo nde taoko tsy ataontsika agnatin'izany zahay ray aman-dreny ara-panahy fa le ray aman-dreny ara-nofo zay niteraka anao aiza ho aiza izy reo ndray andro reo avagna nisy zavatra sahala am'izao nisy tovolahy anankiray businessman zay tena azo lazaigna hoe nanagna na izy azy atao amin'ny tontolo ny fandrarahana fa de nahagaga taty afara ny coince daholo raha jiaby nataony tsisy raha nanjara atao tady vola raiky tsy aminazy atao activité raiky bloqué atao karazana varotra atao rava de farany izy nagnatony pasteur io rangaha io nefany de tena azo lazaina hoe multimilliardaire nanagna na izy azy tamin'ny fotoanandro de nagnatony mpanompon'Andriamanitra izy hoe mba tsofo rano za pasteur ozy de sady mitondra fiara anankiray Mercedes tsara tare andeha atolotra anazy any pasteur hoe pasteur mba meko anao ty Mercedes ko ty ozy fa tsofo rano za fa mba misy activité tiako atao de tsy hainao nazo le pasteur fa ozy le pasteur non 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 za tsy alaka an'igny de lasa izy miverigna teo ndraiky koa izy tamin'ny magnaraka de mivavaka le pasteur zaho pasteur tsy araka an'igny ne assista ihany izy de farany zany de ozy pasteur hoe nampagniraka olo pasteur ndana hoe mba jerevinareo mamaningiahy businessman igny ndana mba jerevinareo karakory tragno ipetrahany mamany de rehefa nijerevagna revagna ny tragno ipetrahany mamaningiahy io boroboratiky mampalahelo kely ary tena azo lazaigna hoe mahantra tanteraka ny mamany nefa izy andeha agnano fanatitra Mercedes tsara tare ka izy zany zareo roa mianaka io nisy disadisa ka izy zareo roa mianaka io nisy problème de rehefa niverigna le iraka nalefan'le pasteur de nanao tatry mampalahelo tragno mamaningiahy tegna ratsy de rehefa tonga am'izay ndraiky koa le multimilliardaire de ozy izy le pasteur mantsy anazy hoe zao alaiko araka tobila mianao na fa ho amidiko ekenao sao tsy ekenao tsy magnino fa efa omeko anao izy zay naovanao anazy de bon rehefa nanao an'igny namidiny le pasteur le Mercedes de namboary ny pasteur ny tragnony mamaningiahy namboary natao tragno vato atao tragno tsara tare de rehefa vita am'izay le tragno de niavoe le pasteur tsy tamin'ny alalan'ngiahy fa tamin'ny alalan'le pasteur ihany hoe ity zanakanao nagnamboatra ny tragno io le zanakanao ozy ny mamaningiahy aleo tsofoko rano am'izay zanako engane mba ho tafita engane mba anjary engane mba ho mety rehetra ataony nanomboka teo ryavana nisokatra ny lalagna n'io rangahy mpandraraha io ampoetintsika mieritreritra zany atsika managna ray aman-dreny satria ny fomba anankiray entina nehoana ny fitiavagna an'Andriamanitra de ny fanajanao ray aman-dreny ara-panahy fanajanao ray aman-dreny ara-nofo aiza ho aiza zao mba fijerevanao nregny ray aman-dreny ara-panahinao regny ny ray aman-dreny ara-panahy ryavagna na de tsy hitany masonao ara mivavaka ho anao mitsodrano anao foana izy regny amin'ny tontolo mifanahy ao anatin'ny marainalina zay ataony ao anatin'ny fitokanam-bavaka zay ataony mivavaka ho anao foana izy regny mba tsaronao ve izy regny mba tadidinao ve izy ao anatin'izao fotoan-tsarotra izao ataontsika anatin'ny farangososona moa izay fa iditra lalindalitsika satria ny boky ny Efesiana toko 1 andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa de milaza hoe manaja ozy ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao sady ahita soa amin'ny tany zay omeny Jehovah'Andriamanitra ho anao manaja ozy ny rainao sy ny reninao ka ny mpino tsy mahay manaja ray aman-dreny ara-panahy sy ny ray aman-dreny ara-nofo de sady tsy mahita fahasoavana no misofrira miaritra raha anao tsy mahafantatra ino ary mahatonga anao miaritry ino mahatonga fiainanao tsy mety tafavoaka misy ray aman-dreninao agny mampalahelo fa zahananao foa Andriamanitra miteny aminao zany ndana mba antsovo izy am'izao moa tsy afaka mifagnatony firy angamba mety ambany volo izy tsy haiko mety aiza misy azy ndana andefasoe mivola izy ty ray aman-dreny eo ante entre parenthèse zany jerevo mamanao jerevo papanao regny olo regny anao nisan'ny olona niaritra ho anao na tafitanao na mola volanao tamin'ny fiainana mba fantanao ve ino raha mba hoanin'izy regny mizaotsika miteny zao mba tadidinao ve ohatrotry ny ahoana mety souffrance iaignany ny olona tsy magnaja ray aman-dreny zao teo tsy mba mahita fahasoavagna zany misofrira
ary mora maty. Zay ny tena magrava an'io. Mora maty. No tsy magnaja ray aman-dreny. Voalazan'ny Baiboly satria magnajao zany rainao sy ny reninao mba ho lava andro. Donc zany ny au contraire zay tsy lava andro. Engany mba tsy ho aminao zany. Ka ny alava ny andro iainana sy ny soa hita dia mifamatotra mifagnajagna ray aman-dreny na ranofo na ra-panahy. Izany zavatra zany anefa dia endrika anankiray alalàna fa olona tian'Andriamanitra ianao. Raha ny Baiboly no vakiana. Tainy Jesosy anenao. Ka mila azontsika fa tsy misy olona nateraka mba ho ray aman-dreny. Tsisy. Fa ny ray aman-dreny dia safidin'Andriamanitra. Ary tsy misy koa moa zany mazava ho azy sekoly na ray aman-dreny. Tsy misy université na ray aman-dreny lasteo. Za mbola tsy nahita olona mpanao tsinitsino na ray aman-dreny ka tafita zay. Mbola tsara hitan'ny masoko. Hoe olona mpanao tsinitsino na ray aman-dreny nefa tafita be hono izy tamin'ny fiainany. Mitandrema. So misy sento lava noho ny zavatra ataonao ny ray aman-dreninao. Misy lalàna zay tsy azo foanina mandrakizay dia ny fanajana ray aman-dreny. Ny fiainana riavana dia ara-panahy. Noho izany ajao ray aman-dreninao. Ajao ray aman-dreninao. Satria indraindray tsika variana hoe confinement zao sy ny sisa nambambo agnantso ray aman-dreny tsy ataony sasany. Ray aman-dreny ndraiky magnantso anazy. Nambamba agnome zavatra ray aman-dreny tsy ataony sasany. Tadidio aiza ho aiza am'izao ny plasin'ny ray aman-dreninao amin'ny fiainanao. Satria izy regny riavana no antsoina hoe couverture spirituelle. Izy regny rehefa mivavaka dia mandresy ianao. Izy regny rehefa mitsodrano dia tafita ny fiainanao. Teboka anankiray fahatelo fomba anehoana ny fitiavana an'Andriamanitra dia ny fanaovanao ny asan'Andriamanitra. Manao ny asan'Andriamanitra. Dia rehefa tsara ozin'ny Baiboly amin'ny Jauna 21:16. Jauna 21:16-17 hoe raha tia ianareo izy dia andraso ny ondriko. Raha tia ianareo fahano ny ondriko. Amin'ny Jauna 21:16-17 misy an'izay. Jesosy Kristy riavana rehefa ny fampitadiavany Maria sy Josefa izy indray andro. Dia namaly mazava tsara izy hoe tsy maintsy mankao an-tranony raiko aho izy. Fiangonana izy ndresany teo. Zany hoe tamin'ny Jesosy zany riavana ny fiangonana dia tokantrano. Ka ny olona rehetra ao anaty tokantrano mila manao raha. Rahanao zany kristianina dia tadidio fa tokony hanao ny asan'Andriamanitra ianao. Ary Jesosy Kristy dia nandidy mihitsy mba atao mpianatra ozy ny firenena rehetra. Fa tsy niteny izy hoe atao mpino. Atao mpianatra ozy ny firenena rehetra. Zany hoe misy mission mila ataontsika tsirekireky. Raha mba misy zavatra azo zaraigna aminao ndana mba omeo ny mahantra. Omeo reo rahalahy sy anabavy. Tenenin'ny olona ny fahatsaran'Andriamanitra. Torio amin'ny olona ny fahalebiazana eo Andriamanitra zay vavantsika eo. Satria riavana ny mpianatra dia miasa. Fa ny mpino kosa dia miandry vokatry ny asa. Mba magnanatra anao za. Maneke anao ho tezaina. Satria ny olona tompoko tsy ngezangeza ho azy. Fa mila tezaina. Isika mampalahelo ndraindray. Fa sady tsy ngezatsika no mafilo. Nefa teo ngeza. Raha vao mba tenenina zavatra prinsipa biblika dia fa karanjany lelan'ny sasany. Indrindra moa anisan'ny zavatra tsy zakatsika olombelona indrindra matetika dia lasaigny magnome. Magnome za, igny farana tsy tian'olo. Raha vao osotra, mirambaraba olo jiaby. Hoe misy tsodrano maraigna, misy fandroagna devoly, fa izy koa hoe mba magnome za, dia tonga dia mikaraikona daholo ny olo jiaby. Tadidio riavana fa fanahy nikaina ny tsy tia magnome. Fanahy nikaina, fanahy ratsy, fanahy ndemony ny tsy tia magnome. Ataontsika anaty farangososi na moa zay fa magnaraka za mbola mpianatra an'izay anao ihany. Ka mila manana olona ianao manitsy manangana anao. Dia zay olona zay mila ajainao. Zay olona zay mila arahanao zay raha koragniny. Zay olona zay mila jerevanao akaiky hoe manahoana izy rehefa miresaka inona ny zavatra mba hoentiny ho anao. Za dia fantako mihitsy. Ohatra fotsiny zao amin'ny fiangonana zay tantaniko zay tegna zanaka fantako. Hoe ty rô tegna zanako. Ary za amin'ilay tegna zanako tsy megnatra mihitsy za miteny hoe arô za zegny tihina. Zanako za miteny an'izany. Misy fotoana za tena mba miantahanta amin'izao. Za koa manao vesansy
za koa rô mba miavo crédit, za koa rô mba miavo an'izao zanaka fa tsy olo jiaby agnanovako an'izany ka ajanoko eo moa zay satria eo le resaka hoe maro ny teo zanaka fa nefa manangana resireny izy agny ambadika mila qualifié anao amin'ny mahazanaka anao satria ny zanaka ihany no mandova, ny zanaka ihany no mandray zavatra avy amin'ny babany. Izy koa zanak'olo kafagny tsy amainao mofo ndesinao bazary fa le zanakanao ihany mahazo an'igny. Ao amin'ny Joshua toko voalohany ao raha vakinao tsara mananatra atsika fa ny minitra anao lasa vesatra ho andrainao de miomana ao zateo fa isouffrir par silence. Anao le piketrigny ray aman-dreny, anao lasa pagnaratsy ray aman-dreny, anao lasa panafotona ray aman-dreny, misy karazana souffrance mangingina hitranga any ambadika any. Ka aza mampalahelo ny mpitondra anao fa tsy mahasoa anao zany. Fa izy no miandry ny fanahinao, izy no miasa manompo anao, ataovy zay tokony atao manoloana an'iregny ray aman-dreny regny. Ataovy. Bible mihitsy milaza zany misy karazana fanajana ao faratampony atao an'olona. Ampy zay ny fitenenanao hoe Jesosy tianao fantana porofoy amin'ny alalandreo lesonareo ny fitiavanao an'Andriamanitra, mankatoava ka manoro anao eto ny ampety ny fiainanao. Mba firy zay ny olona voataonanao ivavaka. Tsy vava fotsiny ravana nanompognà ny tompo, tsy resaka fotsiny fa mila vokatra. Manomboka eto zany secret maromaro natoroko teo, misy anankiray voalohany mila mifankatia, mihavana, de aveo fagnajagna ray aman-dreny, de aveo mifanaovagna ny asan'Andriamanitra. Teboka anankiroa reo, mila hitanao tsara zany manomboka androany hoe hatraizy. Tri betabe ny olona ao anatina zavatra sarotra, nefa ao anatina zavatra sarotra mihitsy ny tokony hitadiavana an'Andriamanitra. Ao anatin'ny zavatra sarotra mihitsy ny tokony hanajanao ndreo ray aman-drenao. Ao anatin'ny zavatra sarotra mihitsy ny tokony hitadiavanao olona hitsodrananao. Anao ve mba efa nahazo tsodrano tamin'ny ray aman-dreninao ao anatin'izao zavatra mitranga eto amin'ny tany sy firenena zao. Eto de mbola manentana ihany koa atsika rehetra ndo mba hivavaka ao an'ity firenentsika ity. Matetika moa kiravagna de tsy mba voaresaka firy ny resaka fivavahana. Ankalaigna ndraiky ara ny fivavahana, ankalaigna ndraiky ara ny pasteur atao resa be gauche à droite. Nefa ilaitsika regny mpanompon'Andriamanitra regny ao anatin'izao zavatra sarotra. Toagno no azy ny mpanompon'Andriamanitra zay mitaizana ara-pananao. Nda namevo raha izy. Izy koa manam-pagnano agnatery vary amin'ny gono paternare izy koa anao mana. Izy koa tsisy mo ino raha terinao ke. Ho an'izay mana, ho an'izay misy zavatra azo omena, alefaso tsy voatery andeha déplacer anao amin'ny andro ake io, alefaso amin'ny vola, alefaso Airtel Money, alefaso Orange Money, na de ataoko hoe tsy ato amin'ny pasteur David fa ohatra anao mitandregny za io ka managna pasteur anao quelque part agny, managna ray aman-dreny anao quelque part agny, nda nangian-katoavy zany zavatra teneniko zany raha te hita lanitra misokatra anao. Ta iny tompo anao. Betsaka ho za tamin'ny alina ny olona mihevitra hoe pasteur zany manan-karena daholo. Ny 90% na pasteur avy mahantra sahira. Mba imagine hoe aiza ho aiza izy regny amizao. Nefa izy efa nanolo tegna ho pasteur, nanolo tegna hitandrina fanan'olona. Reo riavagna ny lesona fohy. Fotoana tokony ampitomboanao ny fitiavagna an'Andriamanitra zao. Katoroko secret anao. Aza matory mihitsy rehefa tonga ny amin'ny 12 alina, aza matory fa mifoazy. De ino raha ataonao amin'igny mandroka karazana fanahy ratsy, mandroka karazana fanahy fahafatesany satria amin'regny fotoana fanaovany devoly zavatra tsy manjary. De fa natoroko teto le resaka rano Jesosy mangalary rano isaka riva fafazo agnaty tokantragnonao. Teneny mihitsy hoe tsy mahakasika ny fiainako ny aretiny, tsy mahakasika ny fiainako ny anoanana, tsy mahakasika ny fiainako ny korontana. Tsofo rano ny tokantragno misy anao. De mitenena mihitsy re agnatiny anao le mivavaka amin'ny 12 alina igny aoka mba ho tahina za amin'ny tianao androany ity. Satria riavagna mila hitatsika ny terahany andro anankiray, mila hita ny masonao ny poirany ny talata raiky, lakamisy raiky, larobia raiky. Fa nendray tsika riavagna le andro teraka talohantsika de tsy afaka tsony tsika magnome agnarana satria ny zavatra hitanao ihany ny naterahany no azonao omena agnarana. Tenevo zao zanakanao nomenao agnarana jusque niany tsy azovana. Karaha ataoko zao babany Davino. Mety misy te hanovany zany fa tsy azovagna tso satria zany nagnome agnarana.
donc zany ohatran'izany koa ny zavatra rehetra rehefa ianao magnome agnarana dia ianao ny lasa manapaka ianao ny lasa midomina ny zavatra anankiray zay nomenao agnarana mahatonga ny seza azo petrahana nomena agnarana hoe seza fa raha io natao agnarana hoe voay nilefa dolo atsika jiaby ohatra zay koa stylo mahatonga anazy io azo noratana nomena agnarana hoe stylo fa raha agnarana hafa io tsy nazo natao an'izany tontolo andronao koa ataovy ohatran'izany mifoanao amin'ny 12 alina miambena mihitsy zay le agnaty baboly mahatonga le hoe misy ora fiambenana miambina anao oka ty andro alarobia androany ty hitondra fitahina isokatra am'izay ny lala ny trosa rehetra mivaha karahan'izay zany atao anazy de agnatin'io azadio mandroka devoly roa tsy avanao io ino tsitsitsenao an'io roa mihitsy amin'ny angarany Jesosy fa tegna devolina trosa devolina tsy fisimbola roa amin'ny anaran'i Jesosy de ngahana mandeha an-dakozininareo tsofo rano hatramin'ny dabambary tsofo rano hatramin'ny poketranao oka mba ho feno vola ty hoe na eo arany krizy ho antegna antsoviko antegna vola avy atsimo avy avaratra avy andrefana avy atsirarana ho tonga agnatin'ny poketrao tsofo rano ny tegnanao oka anao manomboka ahita ny fahatsarany fiainanao zany rehetrarehetra zany riavagna natao hoe fitiavagna an'Andriamanitra ny fanompotsika ny tompo mila fatakarana fiarahana amin'Andriamanitra mila fatakarana noho izany azavarina ianao fa tombony lehibe ny ahafahantsika magnaraka fampianarana salamizao mba ahafahanao mahita mba ahafahanao mandresy ahafahanao mitombo bebe kokoa ka za riavagna de tsy sasatra mivavaka ho antsika rehetra aoka ho tahin'Andriamanitra ny fiainanao aoka ho mpandresy ane ianao aoka ahita ny fahatsaran'Andriamanitra ny ianao naizanaiza misy ianao mandre amty ariva ity raisy ny ositra ahafahanao mandresy raisy ny ositra ahafahanao sitrana raisy ny ositra ahafahanao miavana amin'ny fahavalonao tononika ihany koa fa ho feno hery ny fiainanao ahafahanao mandresy ny herin'ny maizina amty alina ity tonono koa fa tsy misy asan'ny demonia afaka mikasika ianao amty alina ity tonono koa ny voninahitr'Andriamanitra mirapiratra amin'ny fiainanao amty alina ity tononoko ny fisandratana famatsina mahagaga fifaliana fiadanana itoetra amin'ny tokantraminao io ro zavatra ratsy rehetra ny kasainy devolo atao foanako amin'ny anaran'i Jesosy tsy mandaitra aminao zany foanako amin'ny anaran'i Jesosy tsy azo manam-pahefana amin'ny fiainanao zany foanako amin'ny anaran'i Jesosy analavitra anao ny sakatsakana sy ny herin'ny maizina aoka ho tahina manokana ianao aoka ho mpandresy ianao ary za riavagna dia manokany tegna hivavaka ho anao foana aza misalasala mandefa message ho an'izay rehetra mila vavaka ao amin'ny 034 43 858 15 034 43 858 15 io riavagna ny numéro téléphone na ahafahanao mandefa message manjary andifasagna mivola koa io ho an'izay rehetra mangetaheta anome an'izany tahiny tompo manokana ianao ary ela velona ianao ho ambinina am'izay rehetra ataonao ane ianao ary ahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao na miditra na mivoaka tononoko ihany koa ny fahasoavana manampy fahasoavana hitombo amin'ny fiainanao ka oza aminao hoe manaraka antsika ny fahasoavana be bless